Now, brothers and sisters, last Sunday we started talking about growing in submission. No? Naisgutan nato ni because we talk about the rising of a leader, and it's impossible to talk about leadership without talking about submission. Imposible na siya. No? Because a leader that is not submissive is very prone to demonic attack. No? And last Sunday, our first point is that we discussed that submission to God is protection against the devil. No? If you want to stop all the temptations in your life, kung gusto ka maundang na ang mga aktibidades ni Satanas sa imong kinabuhi, matag adlaw, matag karon ug unya ginatintal ka. No, daghan kay bad influences sa imong kinabuhi. Kung gusto ka maundang na igsoon, isa rito bagana, submit yourselves to God. And you can resist the devil and it will flee from you. Unless dili nimo na buhaton igsoon, di gyud na maundang sa imong kinabuhi. No, that's it. There is no other formula if you want to stop demonic attacks, if you want to stop temptation, infiltration of the world, just plainly submission to God, and then God will protect you. God will give you strength so that you can resist the devil in your life. Amen? So submission to God is protection against the devil. Our second point that we discussed, submission to authorities or submission to your leaders, is submission to God. No, we learn from the Bible. We learn from the Bible that submission to God is not subjective. Okay, tuo ko God, submit ko sa Ginoo, but no to the leaders appointed by God. No, that is impossible. Because the leaders appointed by God, they are God's representative. So when you submit to God, you submit to your authorities, to your leaders also. Because your leaders, they are God's servant. They are appointed to protect you, to guide you, to bless you, no? And to lead you to the truth. No? So, mutabang sila sa imong igsoon para mas makaila pagyud ka sa Ginoo. And now, our third point that we are going to discuss this morning is our third point. Now, God disciplines who will harm and rebel against their leaders. You know, brothers and sisters, daghan kay mga tao, ignorante kaayo sa pulong sa Ginoo. Wa sila kabalo, nga every time you rebel, every time you go against the leaders appointed by God, you are going against God Himself. No, kay according to the Bible in Romans 13, no, walay authority, walay leadership nga nag-exist nga wala gitukod sa Ginoo. No? And because of that, no, there are people, they are really putting themselves in danger. No, according also in Hosea 4:6, gingon din ni igsoon, my people are destroyed for lack of knowledge. Now, according to the word of God, daghag mga tao nagguba ang ilang kinabuhi, nasira ang ilang kinabuhi tungod kay kulang og kaalam, kulang og kahibalo igsoon. But according to this verse, it's not because they are ignorant of God's word. No, because they rejected the word of God. And that's why they lack knowledge and they put themselves in danger. Na ay ginaingon igsoon in the secular world na ignorance of the law excuses no one. Are you familiar with that? Ignorance of the law excuses no one. Masimpag wala ka kabalo na bawal day mo patay, ngalan nga ni patay ka, mapriso jud ka. Amen. No? Wala ka kabalo, no? Nga bawal mangawat, pero nangawat ka, ngalan nga nangawat ka, mapriso ka. Na atoy lugar din sa Middle East. No? Na ay gidakop. Ulo mo, unsay yang sala. Kay sobra ra kay sa kagwapo. Sobra ra kay sa kagwapo. O ka-news mo na, nakabasa mo na sa news? Wala siya kabalo nga bawal di ang mga sobra ra kagwapo dito. So niadto siya dito, nagbakasyon siya, and then natingala na lang siya nga gidakop siya sa mga pulis. Gidakop siya. Unya gipagawas siya ang iyang offense, illegal possession of handsome face.
Ignorance of the law excuses no one. No, that's the secular world. Now, how about in the spirit world? According to the Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. Oh. No, ang ato ang first point, God disciplines who will harm and rebel against authorities. Tanaw na to ni kung ang foundation ba ni Biblia ba? No, Romans 13, basahon nato, verse 1. No, nag-ingon si Apostle Paul, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Tanandong authority, ang Ginoo ang nagtukod. So karon, unsay implication ana? No? Nga ang Ginoo man di ay nagtukod sa tanan, government, church leaders, your father, your mother, your parents, your teachers, your boss. No, talang leaders, talang authority nga under ka, ang Ginoo ang nagbutang ana. So unsay implication igsoon? Since you know that it is God who established all those authorities, in verse 2, asawa na to igsoon. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Now, according to the Bible, those who rebel against their leaders, they are bringing judgment upon themselves, and it is very, very true. No? Daghag tao, daghag batanon na pariwara, unsay sala nila igsoon, nisupak ug nisukol sa ilang ginikanan. The authority. You see that? That's the consequence. No? That's the consequence. No? We heard some news. No? Nga daghag mga trabahante nawad-ag trabaho, no? Nawad-ag trabaho, nga naman kay ni rebelde sa ilahang boss. O kini pa, daghag mga estudyante sa UP nangamatay, belum mo ngano, asa sila nakitaan sa bukid, unsay ilang gibuhat, they rebelled against the government. They rebelled against the government. So they suffered the consequence. No? Though, dili sila spiritual, wala sila kabalo unsay nahisulat sa Biblia, pero according to the Bible, my people destroyed for lack of knowledge. Ignorance of the law excuses no one. And according to the Bible, you are not rebelling against those leaders. You are rebelling against God, because it is God who established leadership. And according to the Bible, if you will do that, you are bringing judgment on yourself. That's the Bible. And it has really very practical examples, brothers and sisters. No, bisag kinsa pa ka, pangalan nga red light, mo stop jud ka, bisag kinsa pa ka. Na ganito'y na-issue si Senator Bong Revilla. Na-issue. Kay, nainigamit sa iyang pangalan para makaagi sa bus expressway. Nga ang allowed lang dito bus o katong mga emergency. Gigamit iyang pangalan nga para makaagi dito. No, ni-react si Bong Revilla, natanggal gani ang kuha na to, na-assign, dako-dako to siya granggo sa MMDA, natanggal siya, kay gi-call out ni Bong Revilla, kay wala man si Bong Revilla dito sa sakinan, gigamit iyang pangalan niya, ilahang gipalusot. O di, na kuan, no, nakamulta ang tulo ka driver nga nilusot dito sa bus expressway. No, pero influential ang tao nga naggamit ato. No, bisag unsa pa ka influential, ngalan nga musupak ka sa balaod, mo kontra ka sa balaod, makahiagom jud ka, no, og disiplina gikan sa balaod. That's a very practical example. So let's look at the Bible, because in Hebrews 13 verse 17, it talks about the spiritual leaders. And according here, obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Tanandang spiritual leader, they are accountable to God, and their job is to take care your soul. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. That would certainly not be for your benefit. No, according to Apostle Paul,
No, give the spiritual leaders the reason to do their job. What is their job? To protect and to keep your soul safe by preaching the true gospel, by keeping you away from temptation and harassment. No, and according to Apostle Paul, give them reason to do this with joy and not with sorrow, because it will not benefit you. No, unsa day makahatag og kaguol sa usa ka spiritual leader? Pag siyempre, same sa imong gibuhat sa imong ginikanan. Pag musupak ka sa imong ginikanan, mo rebelde ka sa imong ginikanan, di ka mutuman, di jud ka patuo, supak ka sa balaod sa imong parents. It's the same with the government. No? So if you will do that, no, the leaders will become sorrowful in doing their job and it will not give you benefit. Ngano day igsoon? Ngano di man ka-benefit ana? Siguro lang ang idea nga ang leader ma-discourage, murag liso jud na. Di jud ka advantage ana, pero naapay mas lalom ana igsoon. No, in Psalm 105 verse 15, gingon dinhi sa pulong sa Ginoo, do not touch my anointed ones and do my prophets no harm. Mao day igsoon nagingon si Apostle Paul. Nga if you will give your leaders sorrow, it will not give you benefit. Ngano man, the opposite is that you will, by doing so, you are violating the command of the Lord, do not touch my anointed. No, nag-ingon ang Biblia igsoon. Ang problema, daghag mga tao, wa kabalo, unsay gisulat sa Biblia. Sa una, high school pa ko sa una, sa Holy Cross, gidaingnan mi sa moang mga mothers dadto, sisters, no, sa TDM, Teresian Daughters of Mary. Nga ayaw jud mo pag-say og bad sa mga pari, ha? Kay dili na maayo, gabaan mo ana, kay balaang tao na sila. So akay ko kasabot, unsay pasabot ana. High school pa ko sa una, ginaingnan mi ana sa una dito sa school. Nga di daw mo say og bad sa mga pare, madre, kato mga nangalagad sa Ginoo, kay masuko ang Ginoo. So wala kay mi kabalo, kay wa mi kabalo sa Biblia. Karon sa dihang na born again na ta, sa dihang nibasa na tag Biblia, uy, naman day diri igsoon, do not touch my anointed. Do not touch my anointed. And do my prophets no harm. No? So naingon man ang Biblia, man naingon si Apostle Paul, that if you will do the opposite, according to the Bible, obey your spiritual leaders and give them reason to do their job and taking care of your soul with joy. And if you will do the opposite, it will not give you benefit. Because by doing so, by disobeying and rebelling against your leader, you are violating directly the word of God that says, do not touch my anointed and do my prophets no harm. O kung sa pagyud ang mas lalom o mas bugat pagyud igsoon, 1 Samuel 15, verse 23a. Ang gingon din ni igsoon, for rebellion is like the sin of divination and arrogance like the evil of idolatry. Oh, mo nang di jud ka benefit if you will go against your leader, if you will go against the leaders appointed by God in your life, because that is rebellion, and rebellion, according to the Bible, it is like a sin of divination. Do you know what is divination? No? According to Leviticus 20:27, kung makakumit ka og divination, witchcraft, magic, no, makikistorya kag patay, witchcraft, albularyo, mao na siya, divination na siya igsoon. Pag makakumit ka na, ang verdict sa Biblia, you will be stoned to death. Patyon ka. No, in Leviticus. No? And in Revelation, in the New Testament, tanang nagpractice og witchcraft and divination, itambog sila sa impyerno. Unana ka seryoso ang divination igsoon. Mo lang kung ikaw, follower ka o ka ng mga Ouija board, nagabuhat ka Ouija board, tapos nagatanaw ka sa mga horoscope. Horror jud ay, no? Hela kag stone to death ka kung naka sa Old Testament. Pag naka sa New Testament, iitsa ka sa impyerno. No? So please, people of God, no, kung naamoy mga habak-habak diha, no, naamoy mga tarot cards, tapos naga-yoga-yoga pa mo, naga-meditation pa mo, naga-yoga-yoga, tapos naapag yun mo'y palm reading. Uy, hala, halinon ka.
Daghan kag uyab. Muna ginaingon sa kuha sa una, pagbasahon akong palad, chick boy, halinon, dagag uyab. Di, tinodi, wag ko'y uyab. Oh. No? Pag naamo ala igsoon, please repent. Undangan na sa igsoon, kaya nag-ingon ang Biblia, that is really a dangerous thing. No? Horoscope, Ouija board, spirits of the glass, talking to the dead, wadto og albularyo, that's very, very bad. And that is abomination in the eyes of God. And according to God, according to 1 Samuel 15:23, rebellion is like that. When you rebel against your authorities, you are like doing divination. Kasuklam-suklam. Abomination in the eyes of God. That is very, very dangerous. Ano naman? Because behind the rebellion is arrogance. And arrogance is like the evil of idolatry. Kanadong arrogante ka, kay mo rebelde ka sa mga authorities nga gitukod sa Ginoo para bantayan ang imong kalag-igsoon, susama na siya nga nakasala ka kay nagsimba kag Dios-Diyosan. Ug ang mga idolatros gina-stone to death in the Old Testament o ginatambog sa impyerno in Revelation. Medyo bugat kaayo igsoon. No, bugat kaayo ang pulong sa Ginoo pag-abot diha. Sensitive kayo ang Ginoo. Mulang klaro kayo, ignorance of the law excuses no one. The people of God, they are destroyed because of lack of knowledge. Nagpasagad lang, nibasag Biblia, pero gipalusot lang sa dalunggan. Namina og walig, gipalusot lang sa dalunggan. Nibasa og Biblia, gitulgan-tulgan lang. Nakalimot, og wa gayod kabasa sa mga bersikulo nga importante kaayo nga mao'y mugiya nimo igsoon para mahimong tarong, mahimo kang humble, mahimo kang obedient, mahimo kang submissive, mahimo kang tarong nga Kristiyano. So let's look at the biblical examples of people who rebelled against the leader. Tanawon nato kung tinuod ba ang Biblia. Amen? And we will use the Bible. No? According sa ato ang mga gibasa, according to the Lord, do not touch my anointed, do my prophets no harm, rebellion is like divination, arrogance is like an evil of idolatry. Kung unala di ka seryoso, tanaw nato sa Biblia kung seryoso ba. No? Ang verdict sa Ginoo sa mga tao nga nagrebelde sila ang mga leaders. Tanaw nato, no? Tanaw nato mga example. Number 1, Miriam. Kailan mo ni Miriam? Dili to si defensor ha, patay na baya to. No? Si Miriam, mo ni ate ni Moses. Siya tong nagbantay katong gipalutaw si Moses sa sapa. Kinsay nakatanaw Bible stories. Gipalutaw si Moses sa sapa, siya tong nag-spy, nagbantay kung safe ba si Moses. Mo to, ate ni Moses. Mabasa ni mo na Numbers 12 verse 1 to 16. O kani si Miriam, gitawag po ni siya the prophetess. And kani si Miriam, song leader po ni. Mo-compose o kanta, singer ni si Miriam. Igsoon. Singer. Tapos prophetess, ginasturyasan sa Ginoo. Taas kayo ang ranggo ani. No? Kaya siyempre, igsuon ni Moses. No? Niya gigamit sa Ginoo para ma-fulfill ang katuyuan sa Ginoo sa kinabuhi ni Moses. Pero unsay sala aning Miriam? No? What is the offense of Miriam? She criticized and backbite Moses with Aaron for marrying a Cushite woman. And questioned God's wisdom in choosing Moses as the leader. No? Ang sala ni Miriam, gilibak niya ang iyang leader. Gilibak niya si Moses. Gikriticize niya si Moses. Unsay ang basis sa iyang criticism? Kay si Moses nakigminyo og Gentile. And para sa mga Hudiyo, offense na siya igsuon. No? Kay bawal na, dili na siya acceptable. Pero si Moses, dili man siya perpekto nga pagka-leader. Siguro, gwapahan dyan siguro sa atong Cushite woman. Iyahang giminyuan. Karon ni-react si Miriam. So naay ground si Miriam nga makasaway siya kay Moses. Kay gi-violate ni Moses ang balaod. No? Nga dili pwede buhaton sa mga Hudiyo. Pero unsay gibuhat ni Miriam, iyahang gilibak si Moses, iyahang kauban sa pagpanlibak si Aaron, ang assistant ni Moses. So unsay punishment, igsoon, unsay punishment gihatag sa Ginoo? She
became a leper for 1 week. Gisulutan siya sa Ginoo igsoon, gihimo siyang lepros. Tanawa ang picture. Picture, sir. Tora. Gipanitan siya sa Ginoo nga buhi. Nahimong lepros si Miriam kay iyahang gilibak ang iyahang leader. Unana ka grabe igsoon, giseryoso sa Ginoo. 1 week, unana iyang hitsura, mura nagway panit, mura siya gipanitan. Ni puti na kay puro na fats ang makita. Imagine na, unsa na ang klase nga tao. Nya nagduga-duga. 1 week siya igsoon. Nganong 1 week lang siya nagsuffer, kay giampo siya sa iyang leader. Buutan, yung kay si Moses. Uy, mabless ko kay Moses. Unato nang gibuhat ni Miriam sa iyang giampo. Lord, maluoy ka. Maluoy ka sa ko ang sister, si Miriam. So, pasaylo sa Ginoo si Miriam. 1 week lang siya gihimong lepros. Igsoon kay ang sala niya, gilibak niya yang leader o gi-question niya ang kaalam sa Ginoo. Nga ang Ginoo makistorya man pud sa tuwa, dili lang man kay Moses. Ngunay isyu ni Miriam. No? Kay Moses lang man day makikistorya ang Ginoo. Oh, sa tuwa man pod kay prophetess man siya. Oh, sung leader mo kanta, mo prophetic. Pero nasaway kay Moses yang leader. Tapos gilibak niya, dili acceptable sa mata sa Ginoo. So gisilutan siya, gihimo siyang lepros. Second example, biblical example, very serious. Korah, Dathan, and Abiram, in Numbers 16, verse 1 to 3. First, si Miriam, ang sala ni Miriam, unsay sala ni Miriam? Nang libak og leader. So unsay silot kay Miriam? Tagaag leprosy. No? Ikaduha, si Korah, si Dathan, o si Abiram. In Numbers 16, verse 1 to 33. Unsay offense ni Korah, ni Dathan, and Abiram? They started a rebellion against Moses and Aaron and wanted equal authority with them. Agkuy ka. Ang pulong ni sa Ginoo ha, dili ni ako ha. Pulong ni sa Ginoo igsoon. No, naayo maayo ha? No? Don't take me personally. Kato mananaw diha sa to ang Facebook Live. Hello? No, you read it. You read it. Number 16, verse 1 to 33. They started a rebellion against Moses and Aaron and they wanted equal authority with them. Dili kadawat si Korah nga si Moses ang leader. Nganong si Moses ang lahi taas sa mga Israelita. Unsay trabaho aning Korah? Gi-assign niya sa Ginoo, Levite man ni sa igsoon. Special kayang assignment. Kabulon sa iyang assignment. Siya tigtabang og prepare sa temple. Naa siya didto. Nagtrabaho siya sa temple kauban ni Moses. Pero grabe sa iya temptation ang equal authority. Di siya gusto nga si Moses lang ang labaw. Gusto siya, napod siya didto. Labaw siya ba? No? So unsay punishment ni Korah, Dathan, ug Abiram? Punishment, they were swallowed alive by the earth together with their families and followers. Alawan yung picture? That's the picture. They rebelled against Moses. They want equal authority. They want equal power. Oh, kung lang ingon, equal power. No, gusto sila equal power, gusto sila equal authority with their leader. So nasako ang Ginoo sa ila, gikaon silang buhi igsoon. Ang grabe, damay ang pamilya. Talang sinina nila kabtangan gikaon sa yuta igsoon. Haros talan. Talang followers nila, wa joy nahabilin, apil mga bulingon. Haros kailan ka bulingon, mabuhi ba yung bulingon na? No? God is so serious when He said, "Don't touch my anointed." That is a very serious word from the Bible. No? Si Miriam, prophetess ha, gigamit sa Ginoo, nakikistorya po ang Ginoo sa iya, pero sa diyang gilibak niya yung leader, gihimong lepros sa Ginoo, wa pasayloa. Si Korah, Dathan, and Abiram, sa diyang nagrebelde o gustong equal authority sa ilang leader, gikaon nga buhi sa yuta. Apil ang tibuok pamilya, tanang anak ni Korah, haros tanan, nadamay, igsoon. Third example, 250 Levitical elders, prominent people. 250 kabuok, number 16, verse 34 to 40. Unsay offense nila?
They were convinced by Korah, na-convince sila ni Korah. Si Korah ang pinaka-leader sa rebellion. So ang pinaka-leader, gikaon sa yuta nga buhi. Ang mga na-convince niya, 250 ka-leaders, prominent leaders and Levitical order. Mga leaders na sila igsoon, na-convince, 250 kabuok. Unsay offense? They were convinced by Korah to rebel against Moses and Aaron's leadership. So unsay punishment sa Ginoo sa ilaha? They were burned alive by the fire of the Lord from heaven. They were burned alive. Grabe. Unana ka seryoso ang Ginoo igsoon when He said, "Do not touch my anointed." No? Klaro kayo sa Biblia. Basahin niyo, if you want further studies of this subject, you read it. No, naman tay reference diha. No? So si Korah, data ni Nabiram, gikaon nga buhi sa yuta kay nirebelde sila ang leader. Gusog equal authority. Ang na-convince niya nga mga 250 Levitical elders, mga leaders, prominent leaders, muranig mga cell leader ni, kung mo relate ka sa church, nga na-convince, sunog nga buhi sa Ginoo. Ang Ginoo mismo nagsunog ani, dili si Moses. Walay appeal si Moses sa punishment nila. Ikaapat nga example, 14,700 Jewish people. 14,700. Mabasa nimo ni number 16:41 to 50. Unsay offense aning 14,700? They were convinced by Korah to rebel against Moses and Aaron's leadership. Katong si Korah nga gikaon sa yuta, na-convince niya ang 250 leaders nga gisunog sa Ginoo nga buhi, o naka-convince pa gyud siya og 14,700 ka Hudiyo nga morebelde sa ilahang leader. So naay convincing, level, mga prominent o mga ordinary members na convince. So unsay punishment sa Ginoo? They were struck with plague sent by the Lord and died miserably. Giluto sila sa Ginoo, gipanis sila sa Ginoo, tungod kay nituo sila kay Korah. Ug wa sila nituo kay Moses. Nirebelde sila kay Moses. So gipanis sila sa Ginoo. Last one, kanila mga common o mga sikat nga example. Ikalima, Absalom. Kailan mo ni Absalom? Kana? 2 Samuel chapter 15. Si Absalom, anak na ni King David. Prince na siya, prinsipe. Unsay sala ni Absalom, anak ni King David? He wanted to overthrow King David, his father, and be the king of Israel. Gusto niya mupuli siyang amahan. Illegally. Nga naman, kay hugong-hugong naman, nga ang himuong hari igsuon si Solomon man, dili man siya. So nirebelde siya. No? Gusto niya palayason si King David. So unsay punishment sa Ginoo sa iya? He was killed by King David's men. Nitakas siya igsuon, nasangit iyahang buhok sa sanga sa iyahang pagtakas. Yung coincident mo na paso, dili na coincident. Walay coincidence sa mga Hudiyo igsuon. Punishment na sa Ginoo. Wa siya gialaw sa Ginoo nga makatakas siya sa rebellion nga iyang gibuhat. So nasangit na iyang buhok sa sanga og didto siya nadakpan og napatay siya sa mga alagad ni King David. Though si King David, dili siya gusto nga mamatay ang iyang anak. Pero ang mga alagad ni King David, mo inipatay sa iyaha, igsuon. So karon igsuon, I want you to understand, God is not joking when He said, "Don't touch my anointed." He is not joking. God is not joking when He said, "Obey your leaders and do not rebel against your leaders." He is not joking. No? So what is our thoughts that I want you to keep? First, God took every rebellion as a direct offense against Him. Unana ka seryoso ang Ginoo. Tanang rebellion, pagbuhaton na nimo, you are not rebelling against your leader, but you are rebelling against God Himself. Second, being humble and submissive will surely keep you from danger. Kung humble ka, kung submissive ka, misang pag ignorante ka sa pulong sa Ginoo, di ka kabuhat sa ingon. Nga naman, because aware man tang tanan igsuon na masin pag dili ka spiritual nga tao, in a government setup, you cannot rebel against government. Masin pag you have no knowledge about the Bible. But since you have now knowledge about the Bible, so naay mas bugat nga rason igsuon. Nganong humble ka, submissive ka,
kung nakay isyo sa imong leader, instead na libako nimo imong leader, iampo nimo imong leader nga bag-uhon siya sa Ginoo. Ana ang ato ang dealing ana igsoon. Third, instead of hating, you will start praying for the rebellious to be saved. Now, I want you to understand, because this message is very personal. Kung nakay hate sa mga tao nga nagrebelde, mga tao nga very rebellious, their character is so rebellious. If you hate them, I urge you to stop hating. Don't add the curse. Stop hating. Instead, you pray for these people because right now, they are in the hands of God. I'm not saying nga magkaliprosipod sila, kaunonsad sila sa yuta nga buhi, mahulog sila sa balon, no? Or sunugon sila sa Ginoo nga buhi. I'm not saying that. You know what is the thing that I'm so concerned with? Dili lang, kalang mamatay ka, igsoon, kaya nagrebelde ka, immediate man na, no? Pero physical lang ang patay, ana. Pero kailangan kung effect sa rebellion, igsoon, nga hantod mamatay ka, di ka ka-repent sa imong rebellion, kaya naa kay justification, you are putting yourself in danger. Nahimong tig-a ang imong kasing-kasing, o di ka kahinuktok sa imong gibuhat, nag-ingon na imong leader nga nagrebelde ka, pero di ka mo ingon nga nagrebelde ka, di ka mo admit, pero klaro kayo sa buhat, kaya daghan ka gidala, daghan ka gi-convince to go against your leader using gossip, and using backbiting, using all those stuff which is giprohibit, gibawal sa Biblia. My concern is really ang unta by the grace of God makarepent sila. Instead, you hate those people, you should pray for them. Amen? You pray for them seriously. Because God is not joking when He said, don't touch my anointed. Amen? So if you know them, namoy ma-remember nga memories sila, good memories, you pray for them. Yan po sila, Lord, grasyahin Lord. Lord, hikapa ang kasing-kasing. Lord, unta makaamgo. Lord, luwasa sila. Amen? No? So you will stop the hate. Instead, you will pray for your enemies. Amen? Amen. No? So the fourth points, my dear brothers and sisters, if God disciplines those who harm and rebel against their leader, God blesses the obedient and submissive. So na blessing igsoon. If you choose the right way, if you choose to be humble and submissive and obedient, God will bless you. Let's read Deuteronomy 28 verse 1 to 3. Let's learn the principle. In verse 28, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments. Take note, when you obey one commandment from the Lord, the Word of God is telling you, you should obey all commandments. Wa kay pilion igsoon. No? Wa kay pilion igsoon. All commandments. So appeal diha na you obey your leaders, you submit your leaders, you obey your parents, you honor your parents, you obey every human authority, you bless the government, you bless the president, you bless the leaders, you bless your boss, obey your leaders. Appeal na sa igsoon. All His commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Ang ingon sa pulong sa Ginoo igsoon, if you will obey all His commandments, He will exalt you. Ang ingon dito, He will set you high above all nations of the earth. And verse 2, and all these blessings, all blessing. Kung nakay gipangayo sa Ginoo, sa nga blessing imong gipangayo sa Ginoo? Material, financial, emotional, spiritual blessing. Karon ang promise igsoon, if you obey the word of God, if you obey the voice of God, if you carefully observe all the commandments of God, mo ni promise igsoon, and all these blessings shall come upon you and overtake you. Uyaw kayo igsuon. Di lang mo adto ang panalangin sa Ginoo. Ubertikan pa jud kas panalangin sa Ginoo. Uyaw kayo, palakpakan na tong Ginoo igsuon. Grabe. Amazing. No, all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. And verse 3,
blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Hallelujah. No? So, anak ka seryoso ang Ginoo igsoon. Kung seryosohon niya ang mga rebelde, seryosohon niya ang mga libakera, seryosohon niya ang mga taong dali ra kayo sila, maminta sila ang mga leader, ang mga sami silang leader, gamito nila against their leader, to rebel against their leader. Kung seryosohon sa Ginoo nga disiplinahon tong mga tawhana, ipanis tong mga tawhana, sama sa ato ang gibasa kaganina, karon igsoon, nagingon po ng Ginoo nga seryoso sad siya. If you obey, if you submit, and if you bless the word, the God and all the authorities appointed unto your life, your blessing, the blessing of God will come to you and overtake you. In the city or in the country, you will be blessed. Kabalo ba mo igsoon? Munang sa mga Hudiyo igsoon, kabalo ba mo sa Hudiyo, nga most of the Jews, they live a very okay life. Kung wala lay gera igsoon, they are very prosperous. They are very prosperous. O kang commitment sa Ginoo, tanang mo bless sa mga Jew, i-bless sa Ginoo. Tanang mo curse sa mga Jew, i-curse sa Ginoo. Sa mga mga kalaban sa mga Hudiyo, grabe yun. Pinatyanay yun. Pero tanang mo bless. Kisay number 1 nag-bless sa mga Jew? Kisay number 1 nag-bless sa mga Jew? USA. Unsa ang US karon? Unsa status sa US karon igsoon? The most powerful nation. Una-ana kakuyaw igsoon, kaliteral. No? So ang word sa Ginoo, it is very literal. No? So brothers and sisters, no, these are the promises of God, and God is telling you that if you have this submission, obedience, humility in your heart, you are blessed. You are blessed. In Psalm 68 verse 6, basahon na to igsoon. According to this verse, God said, God places the lonely in families. Kato daw mga nag-inusara. Kasi man yung mga nag-inusara? Katong walay love life. Tagaan mo o dili love life, pamilya man. Subro, panis love life ni. No? God places the lonely in families. Kato daw mga nag-inusara, kanang malamig ang simoy ng Pasko, malamig ang Pasko. Kay sila lay isa. No, ang promise sa Ginoo, God places the lonely in families. And next, He sets the prisoners free and gives them joy. Kato mga piniriso, unsa nga klase nga prisuhan, matakabalo. No, basta piniriso sa sala, piniriso sa mga kanang mga karaang kinabuhi, piniriso sa kayugot-got, no, piniriso sa mga literal nga piniriso. Ang giingon sa Biblia, He sets the prisoners free and gives them joy. But He makes the rebellious live in a sun-scorched land. No, according to the Bible, kung nag-inusara kasi mo ang kinabuhi, magulanon ka, kay nag-inusara ka, ngalan nga dili ka rebellious, tagaan kag pamilya sa Ginoo. Tagaan kag pamilya, tagaan kag higala, himuon ka sa Ginoo nga malipayon. Kung ikaw piniriso, unsa man ang imong struggle karon? Sige, unsa may struggle nimo? Piniriso ka na imong struggle. Nakay mga emotional baggages, nakay personal struggle, napriso ka diha. Pero ngalan nga dili ka rebellious, igsoon, iset free ka sa Ginoo, og lipayon ka sa Ginoo. Kay ang mga rebellious, asa niya dalon igsoon? No, He makes the rebellious live in a sun-scorched land. Lugar nga way tanom, mutubo, lugar nga haskang inita. Igsoon, namura nag-impyerno. No? In Hebrews 13 verse 17, ibasa na to ni kaganina, basaho na to usab. Obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy. Mana itong emphasize. Give them reason to do this with joy, and not with sorrow. That would certainly not be for your benefit. So if you give your leaders reason, no, to do their job with joy, you will benefit, brothers and sisters. Unsa ang benepisyo? I-bless ka sa Ginoo. Dili lang i-bless ka. I-overtake pa yun ang blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gukuron ka sa panalangin sa Ginoo igsoon. No?
Di ba? Kita, ang ato ang mentality, we always look after blessing. Unta, i-bless ta sa Ginoo. Unta, maapsan na to ang blessing. Unta, ako ang una madawat sa trabaho. Unta, ako ang ma-promote. Kaya ba, you are going after blessing. But when you learn God's Word, my dear brothers and sisters, you will stop competition. Dila ka makipag-compete sa kalibutan. Nga naman. Because according to the Word of God, if you will obey all the commands of God, if you are submissive, you are humble, God will bless you, the blessing of God will come to you, and the blessing of God will overtake you. Igsoon. Ang Ginoo ang mangitag paraan para i-bless ka. Masimpag din mo pangayoon, ihatag na sa Ginoo sa imo. Amen? Because you are humble before the Lord, you are submissive and obedient before the Lord. Thoughts to keep. When you obey and submit, you are getting God's attention. Gusto ka magpapansin sa Ginoo, igsoon? Gusto ka nga, Lord, unta, saka milyon-milyon ng mga Christians, mapansin pa kaya ko ni mo, Lord? Wala ba ako sa leadership? Dili ba ako one of the, no? Di ba ako one of the leaders? Di ba ako part sa elders? Di ba ako nagawali sa pulong diri sa pulpit? Pero Lord, mapansin kaya ko ni mo? Mapansin ka sa Ginoo, igsoon. If you are obedient and submissive, makita ka sa Ginoo, igsoon. No? Attractive kay ka sa Ginoo. No? Second, when you obey and submit, God's blessing will come and overtake you. And third, when you obey and submit, you will be blessed forever. Mo na kanindot, igsoon. Para sa mga Israelita, igsoon, kanang maingon gani ang Ginoo nga, the blessing of God will come upon you and it will overtake you. Literal na ginadawat sa mga Israelita. Very literal. Prosper ilang business, mga alaga nila nga hayop, managhan, tapos ma-well off ilang family, literal na nga gidawat sa mga Israelita. And I want you to receive it literally. But also, most especially, I want you to receive it spiritually. No? You will be blessed forever. Kasi pasabot na igsoon. Dili lang dinhi sa kalibutan, i-bless ka sa Ginoo, igsoon. Nga ma-enjoy nimo ang presensya sa Ginoo. Ma-enjoy nimo ang blessing sa Ginoo. Kung dili, even mamatay ka, dili mo undang ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga naman, because God will bring you to His presence and fill you much more and more blessing in your life. Because, why? Because you took the Word of God seriously. You obey the Word of God, you submit to God, you humble yourselves, and then you obey your leaders. God will truly bless you. Amen? No? So, our understanding and our application, igsoon, if nakay-experience sa imong life, kaya waman dyan ta kabalo, no? Wamo ko kaila sa inyo, ha? Kung naamoy mga experience nga, naamoy leader nga gipasakitan, naamoy gilibak nga leader, my dear brothers and sisters, I want you to repent from that. You ask for forgiveness. Mga ikag pasaylos Ginoo. Kung nakay nabuhat sa una, sa asa man ka nga church, kay I'm sure, lahi-lahi man siguro mo mga simbahan, no? I don't know your experience with other church. And then gabi ka nang hinaway sa mga leader dito. Tapos nagrebelde po ka dito. So right now, I want you to repent from that. You repent, you ask God's forgiveness. And the basis of repentance is that di na nimo buhaton, igsoon, kung asa ka gibutang sa Ginoo. Seryosohon nimo, kay seryoso ang Ginoo sa iyang pulong. Don't touch my anointed. So word to remember, a blessed Christian life begins and flourishes when we submit to God and to the leaders that He appointed over us. Through submission, God will be able to mold us into the person that He wanted us to be, bringing glory to His name. Let us all stand.